Kaino nyampay dahay salong panambarasan tuhod tagayo. Shalom, kepisenangan, kepirba tako kagu, dahitid ababayan, maya detit pemasi media, ababayan dat tuhot tagayo, ponsikaw da kayo, makinangongay to, kapakirba tako kagu, dahitid ababayan detit. Sebelum pod minta dihide hitid pagi babarasan deti harahat pipira ho komen datit makikinangongay itu napot kaysa nga man tadi hanusa bonori ka pokan nagi ngaran dat nakita dahide hilad komen sanang tadaw sabat ka daw amen rayo kinarahingan panambarasan dat sabat kasandot kapyo konsikaw nagi da kayo pastor elder pemasi media mamagampot ditit pemagunan kabo. Ilan dapat kedua dat menanhak na komen ditinga Joko Saibun ka konsikaw panambarasan tuhot tagayo anjuran mantad pemasi media manahak dat kay mageton dat pengertian dat beras dat kinarhingan. Konsikaw kumadi Joko Saibun. Ito na po, dia kagu katalutid, right, bayan dahil mamaretot, bayan na ditinga, idurasi utum ka, panambasan di talumis, manahak panuntudukan, aratian tamad, ponsikaw Tuhan memberkati. Ponsikaw kumadia, durasi utum, haran nagi pipirohot, minanahak dokumen, dit adahay aretan at nunuh kabinaras daw, ngayon na pati nga Iwiniace, Selin Gangkay, Naili Rumpadon, Nersi Mudi, Lapindi Sagi, Nilda Milton, Erospita Bandior, Tihim Ukang, Helsen Kulambu, Monica Ikol, Sirin Edi Soliji ka, Joakim Guntamas, Nersi Mudi. Jadi haratiti saat pinakiano tampinay Beldon Imbil kana po siya nga sadangan ko dadat inapahim manhak dokumen nga retan daham hinanggo hatadan dakod mangumen ka. Jadi harana pa manhak komenin daham maiga pa berasad hinanggo hatadan no hangga kampung no gereja anggota kan hinanggo at samadat gereja ko di gereja nang benembut sa gereja tu magisusuai ga gereja ditid maya ditid kasalimbahan jadi mandag ya balay meretot penang hinanggoh ko. Jadi salam dat kasimbayanan dat buat tabay na titit penambarasan dat bay na ti penambarasan kalimo ay hiti na po nga tuluh na po beras daw ka nga kinarihingan is sumangad buat dia ka. Kinarihingan is sumangad dat buat dia ka. Jadi paguloy dat baca kulat ayat palan daw pipira kagu komen bayan ana pati nga ayat megali kaubasan nga susaya ko yan nandahay bayan na to hitihead gereja dat Labuaya si simbayan ni haditi gumo acara hiti nga damat tatakarikat tanganak bila maaganggo tahay hiti no tinga asampati datit mamarakam panangigibang ko na pati nga Elda Tampinay Johnny, Lutabar no Tampinay. Senang, kepisanangan, kepirbaan, salam datuhot tagayat piti. Mihon apa nga mantad gereja mantad Tamparuli, bergereja Hitit, gereja Raun Labuaya. Sigaw Tampinay Elda Johnny. Itinad penangid wanan ko diakon dat Hitit Tampinay Adrian. Notabar no Tampinay Adrian. Senangan. Zone po nga mantad di Papar nga bekerja ako Hiti gereja Labuaya bertugas sebagai diakon. Terima kasih. Opo siko kumadia. Ho din pod wanan tasadu ko nga cigo foni manika nono tabar no cigo. Ayo bantang. Yoku mantad kudat kampung Tampaki nga Siti Gumerja Konsapatan. Pon siko. Jadi sesuai ti program dahay na to, magisusuay bahasa nga, isay makapuya karatian. Jadi harapat harahat sa kadungan dat mantadet makinangay ditit
cara dahay bayanat papasampay tit panambarasan. Jadi mekali na baras ko ditino, iti na patulo panambarasan nga kinarahingan sumagod buat dia ka. Inapahit ayat dat tuluh da ayat ditinga mantadi Yosua hopod ayat 4:2 kana padaw nga kala na di Yosua kainsanay di raja kala na di Yosua kainsanay di raja pamagunan di parintaon diala dat insan no ongay sangod to nuhupani da Tuhan ikinarhingan dat Israel tulun dat Israel da suminangod. Kami na padtit pelajaran to katibana panambarasan tibana nga ikinarhingan nit minanguhop teka minay sangod dat montak kat tulun da Israel ka. To itsalam na panambarasan tibana nga karait dat sumangod ka, misangod. To ina po Yosua na po nga, minangigit tulun da Israel at minay panangod dit tulun dat hilad Kanaan. Tapot pada nga, mana pada nga kinarihingan da sumangod da buat Israel nga, nakura marito, milad nuhupan na kinarihingan ni bangsa Israel ka. Jadi irin ay binaras ko di, paguloy dat katilambos dat yahaid mananggi boboras ditit salam panambarasan ditit bayan natiham man padahay timpo na itid mayang paidat doa kinon kichigufoni dat mamimpin dati doa. Kaya no, tumundok to ko berdoa. Kinaringan tamadahay to bantog sa dalam kerjaan sorga saat diti rumi katokay to guvang no. Pakindamon dahay tama supaya nununo pa'y borosan dahay, posundutan dahay, ngavi di kosuhut di kinginan no, o mga razo di kao. Dobi pertama mau govit dahay ngavi minsa mo kumadikaw. Di dalam ngaran ni Yesus saranday doa diti. Amin. Amin. Ponchiko dit sambayang. Jadi may takadi intanada itit panambarasan dat mintang takaditit itit kapaguluh kapiyad tit tulud panambarasan dat tentokat hari Minggu ka karatan dat tulun dak Kanaan ka. Jadi kena takay Elder Jonid pasampay panambarasan dito. Maksikaw Elder saya dan moderator dat tidak api marasan dat sekolah sahabat depan diti. Jadi sebelum dat pelembus kutit manku berasan ti terlebih dahulu man datit bacaan dat hitit kitab Kinawan Sayan pasal 15 ayat 16. Kadit Alkitab hingga patpok kopi lombus o sinakagon do tanganakno kau gulit nogi do wagu hilo do hiti daw o kupo oyung itulun dot amori dot apa adalah kopiut karat diolok do gisom dot nondoh miloh dot hukuman kadau. Jadi salam pelajaran itu hari Ahad itu harus apa tepoin naman datit bincangon. Pertama napa dinga it ko kinorotua moral narag it rohani bangsa dat kanan it omendat adalah an kopi dat kinorotua adalah antomod kati. Okay? Jadi itu napatinga sebab dapat tulun kanan itit katanud mengamal dat amalan dat asunong jijik kadi bahasa Malaysia gisom tanganak dilo nga mangan dot pasaraonan pat gisom mapatayo sebagai dot pengorbanan kadit dalam bahasa Malaysia. Suai kagus it ilmu kamu yang di sihir memolohau dit roh tulun it nakapatay. Yondo nagi ritual dat kemudian the sex itu. Iti no anggapan no po dialog iti nga da sumambah di dialog dewa-dewa da kesuburan. Tain sanan no po daman dialog ditinga popo kita dati pengkuroh kinaraaton narag tomod da sistem keagaman dialog lagi moral
Kedua na po tinga ino po mangan dilot sambayango papa kita dati sifat ti dewa taiso moral aiso no kopyo moral tumbayan dati dilot na po ditinga ino po dewa-dewa salam da hubungan seksual nga kajadi asas pelacuran suci kate pelacuran suci ini gitu pengorbanan tengah-tengah anak naman dia lah menurut ekologis itu napa nga nabukti bahwa penyembahan napa dia nga tepat-tepat na kopiat berlaku isalam dot karato ditulun-tulun kanan diti katalu napa dinga tuhat matiti nunuh tindakan da Tuhan da kumada tulun kanan da arat tomoditi jadi jawab daun apa nga tindakan Tuhan kumada tulun-tulun diti tulun-tulun karatitit berasaskan keadilan nom kasabaran da mana pa nga lisih di kinaringan Tuhan apa nga kalang kabut marawaraw da mengambil keputusan menghukum da bangsa kanan malah menahak dot peluang kemadat tulun kanan ditit untuk bertaubat mungkin tutun da kebenaran da melalui da kesaksian umat Tuhan nga sekiranya pot kinarato edit ana nadalan no kopyom inot haran edit hukuman Tuhan kumadela jadi ya ini ada gisam dimban tadi no oke Pansikaw tambi na Elda Johnny kamay na po siya tinga ina po di karatan di tulundat kanan na di nga nasantob na di kapyon narikot na di kapyon gisam to asa na moral ka di bukan Elda jadi paling na po di kinaratan kapyon kinaringan kinasanangan nga papasambah yala tanak da kumadi dewa-dewa jadi Pansikaw Elda Johnny dilat penjelasan no dilat pelajaran diti lumambus ta kakagod hitid pelajaran tentakat isnin diti kana padtajok hiti malayo nga hakim tertinggi mangungulod dit paling takas jadi pakinon ko tambinay Adrian dat papalambos at panambarasan dahiti Ketohadan man tadi moderator idal saya ketohadan kalau bahasa popar itina po iti isnin nga hakim di paling keras ka ilan to kodo ini irina po kayo monti nga Tuhan Yesus tu isiannya paling hakim itu keras sebelum pada ketilam buskom aman petoko besau ti ayat hilod Mazmur 7 ayat 11 12 bahasanku dusun kinarahingan no po nga imong nirong doho posyon daw itulun di mboyo kinarahingan no po nga gumopus di otulid memahukum ditulun di arat irina ayat 7 ayat 11 itu po istin nga naboros do hakim yang tertinggi jadi harus tahu isi terpenting kepiat hitite mula-mula napa nga basahan ku Melayu Tuhan adalah hakim yang suci dan adil yang tidak dapat menoleransi dosa ataupun kasih dengan dosa dosa limnan wansoyo jadi ailan toko iri nepat kinaringan nga anaru kontes ti ginau tahu pengkura kan benda anaru ginau ti mungkin di abing sabar lah ti ya ayo kayak mana panjang sabar kalau Melayu nga Tuhan aratan siodit ko ya dosa
Walau macam mana nunu napoi perbuatan di bangsa Israel untuk di nga Tuhan napa nga isya napa nga harus tujuan napa sia nga keadilan. Isya sanangan di dosa. Jadi mantok Allah itir kangam lagi lohon takati kinaringan hakim yang paling tinggi kah ya. Jadi elan tokodo itina pawatak dengan tinga isya sanangan di kejahatan. Itina isi di pertama isi na kinaringan nga isya sanangan di itulun ni manhak menjalankan dosa. Itu ini isi di pertama. Jadi isi na kedua nga kayo mondo peperangan. Tujuan di peperangan di non saya dehler dia suate. Tujuan di peperangan itu. Tu irina po tujuan di Tuhan nga peperangan di okon ka karaton nga peperangan di kemuliaan kai memonsai di kesenangan okon ka ikaratan itina tujuan di kerengan ti tujuan di siad hilad isnin itu tujuan po di Tuhan nga poponsai siya di nutih kadamayan kad Melayu nu kadi keadilan kad Melayu kagdo itin di tujuan karingan ti asa senangan di parangom siap parangom manusia ping ogum upay kejahatan nutih man paburu desya supaya ini patulun di natawan di nga manusia siksau isi ino pakinaringan nga akon ka ti di stylish yo isi ano pa nga siap perang terus kadamayan ni manusia humo kon ka ikaraton ini na isi kedua aku isi no pa katalo nga ino po tujuan utama di Tuhan nga memulihkan kedamaian dan damai sejati. Itu gambaran hakim tertinggi itu, hakim paling tegas. Okon ko itino pa inti kapiyo nga okon ko karaton ni man kanaringan nga kebaikan ataupun ni kabar baik ataupun ni pemansayan di kehidupan ni paling tersenang. Itino tujuan utama itu hakim yang tertinggi kan Melayu nga hakim ni paling takas supaya inopo kedamaian nga irine manis ya supaya akakaldo gisom no kandatanganis ya irine na ano ko dilad isnin konsiko tambenay Adrian irine binara sa siyade taluhot ahal kabasyade nga inapay kamen kapasyade nga inapay sangad dat kudus sangad da suci kakinaringan de nga to mohot-hot dagat tulun to nakuramade to manangod da kinaringan mamatay kinaringan at sangad ka kan jadi itu ina po nga kami na pati nga okon inapay kinaringan nga isya popologos da dosa jadi dosa na pagkatilambos nga mandi siya lihungay kabut ikaw ni tambinay jadi mandi siya lihungay alihungan pun dari managi pasolya na kainsanangan perdamaian ka rehat tuluh na kapedit kami siya jadi tumila mustakad hitid Selasa diti tajuk na padod hitid malaw nga pangusiran tay ka pamusnahan no kami nila manguyong tay ka mamunsa jadi pakinuan ko cigu poni ba kuran cigu ay avantang. Oke, konsapatan di Elda Lasaya. Kogulo po, terima kasih di Tuat Tagayo. Puguhatan di Agazo dot rungus. Lumambus ko si pelajaran hari Selasa. Yakin nagavitan din pengusiran atau pemusnahan menguzung ko memunso. Menguzung ko memunso. Ila menguzung yag ko menunsub. Menunsub ko memunso. Ilot
pengoduatan itu sid ginis do pengoduatan tit hari Selasa. Nah, magavit ako diko sid isot ayat til dal kitab sid Ulangan 9 ayat 3 ataupun Ulangan pasal 9 ayat 3 imbulit kah. Ulangan nga rungus imbulit. Imbulit pasal sizam ayat ketolu. Basan ko siti si Saldam dot rungus. Oilaan no diko biano. I Tuhan kinoringan diko mogulu diko sid toguvang. Yad ko itapuy dit monorob. Yosidono momunso yoti. Potundukon daw yoti sid toguvang no. Yad no dino ko menunsub momunso yoti. Yad ko inakajanji, inakopihot di Tuhan. Nah, antat sitid ayat diti, emot dito ko dot ngavi it, nunu it, na jadi sirid Kanaan, ataupun ngavihid Israel dit gulu, Israel kuno, kadad perjanjian lama, it kinoringan ngavi minogulu siri. Okon ko itulun dot Israel. Nadi, ilot pelajaran diti magavit dito ko dot ketung toko dot inopot igama sila irumpak kang rungus rumpak sangod inopot sangod sila didom ada ka dot may ko manguzung ditulun dit ya kasilad kanan manguzung atau menunsub mogidu antad kanan ko inopot tomodon tanto di kinoringan memunso nga yakit nagavitan di Elder Johnny it tizada hari Minggu anak ko araat itulun dot Kanaan it nunu no agama jatiri nga norikot na irontob dit kinoringan tomodon na timpuun okon ko mamunso okon ko mamatay dito nga dulun dot Kanaan imatan ni dito ko yag ko irahab bo irahab tu akon ko linumawan, gam nasalamat Rahab. Nadi, tomodon timpuun, bay ko manguzung, bay ko menunsub dit, ong ulundot Kanaan. Ong antad dit sid kuvo po, hid Mesir po, it ulun Israel, sampai no hid Jordan, emot no dot, otopot no dot, mimang ko ikinoringan mozovozo, ikinoringan, banal ko, ikinoringan dit, minungurug dot, riniba minungurug do pemagunan ngavi ot musut di tulun Israel. Nadi ong amu lumawanit tong ulun no Kanaan iri bay ko osun subyoti mogi dumantad siri okoni ko apatay. Nga imatan to ko itit yag ko kumoduvo ong inopot ulun no Kanaan dit amu minogidu sirid Kanaan iri mimang ko yotiti iri no nunununit gamaon yati ikaraat yati aketung yati dot mintoron inotetung yati avantangan ni gamaon daw na asanot balas kasihan ni kinoringan norikot it rontob dot kinoringan na bilayag kelo terpaksa nat memunso ino po memunso diri nga yaket suriban di Tuhan Yesus sirid Matius pasal 13 ayat 29 Kadi Tuhan Yesus ikutad ka kadang norobuton ikutad. Kadang norobuton ikutad paka kadusun. Kadang norobuton ikutad tu kahambili paray. Ong robuton ikutad ka kahambili paray. Nga hizasi no zaman dot Israel purba terpaksa dot gumu wanalikutad. Yakin nagawitan di Elder John iri kinaraata joti ipenyembahan it sumambayati nga itong anak ditaragang pangapatazon salaginis no dot mimang ko ong roiton siti nga sampai didali to ko mad amo sundot dito ko mga right na sirin no dot holian no ko gumikutad paray no tulun Israel iparay itong riniba vokon terpaksa no dot ikutad irinot robuton tutudan na irinot na jadi hidong ulun no Kanaan amu minogidu siri, amu sinumambahid kinoringan. Terpaksa no punso. Na imatan to ko dot iti siti ong yag ko posisyon to ko diyan no.
Vara isa masaong tatap kumodo toko, kodo tulu, kodo ginabo di toko, orikot masa memang vara penghukuman mantada kinoringan. Tu itit berlaku di zaman Israel kuno, itit amaran kumari di toko jana. Nah di ina rentap ti pelajaran hari Selasa itit menunsub ko memunso. Pegulian ko di Eldelasea. Konsapatan. Pak, konsapatan sigo ponde. Mad, cukup terang netit. Pinasampay no, asa na patambahan ko. Jadi gulian semungan tako kago dat panambarasan tako hititi. Jadi ulit ku kago dit gumulan hiti di Elda. Joni tuntak kilat hari Rabu. Pilihan bebas kad Malayo. May dagay pala mo sa panambarasan no pasal ditit pelajaran tentang hari Rabu ti. Oke, mangko balan po lombos titit pelajaran baik nanti pelajaran Rabu kati pilihan bebas. Sebelum dapat dengar harat ayat itu mangko bacaon. Okay. Yosua 10 ayat 4 katit Alkitab yon dono di Yosua dom minangala do koin sanai di watas diri. Kahampit nagi kainsanan di raja dot di watas dot konulunuluan it hirit tidong konulunuluan di ponong it kawalayon itinot guas dot konulunuluan di ponong dot kotot todbon iri nagi dot irit tanah diti aiso sumuni di pondong salatan. Aiso apa tulun nga aiso no pinologos daw dot minongidu tu partayon ngai nopo daw tu iyo no dio pinonuhuan dot Tuhan kinoringan dot Israel. Jadi harut lalu pelajaran dot kan dati mentadat pelajaran Rabu diti iso napa dinga pemusnahan total kadi Melayu loh. Jadi kemudian napa dinga harang-harani seram kadi. Jadi kemudian seram napa nga papa kita dot papa sarangai kumada Tuhan ongongai karatonom lumawan dot Tuhan untuk deman dot musnao do sebagai lambang peperangan dot rohani antara kinoringan nom kuasa dot kinaraton. Kedua napa dinga misal iso dati ti harut kebebasan. Ibn piat ipia nga bangsa nga harut kebebasan untuk memilih dat pihak dia lo. Misalnya do konflik antara kebenaran omit karaton ini pun aisak berkecuali. Jadi setiap nepot tulun, setiap nepot sama ada pihak Tuhan ataupun it menentang Tuhan, harap ruang dilelet gumuli kagu udah bertobat. Megaldit isai, Megaldit Rahab omit orang tulun de Gibeon. Poin na pokok telunga ina pilihan dati nga iri na menentu dan nasib okonkot pasal dat asal usul ataupun pasal dat bangsa, tapi pasal dat pilihan dati nunu pilihan dati kinorengan kot kinaraton. Jadi ipia Israel nga umat de pilihan de Tuhan nung malanggar delat dat kinaringan ataupun atuman udah boros kinaringan dia lo kata nggak mengalami dat hukum miagal nunut na alami dat tulun dat kanan. Jadi ya irino ada poin-poin naman ko pasimbara dat moderita tuan moderita. Terima kasih. Bah, Pansiko Elda Johnny.
pilihan bebas kah? Memilih dat bebas. Kasanatan pa dit. Kamen sedinga ina pa dihit kinatutukan di bangsa Kanaan ni dinga akan ka mantadat dang kinarahingan dat pilihan teka dang kinarahingan dat hukuman nga mantadi pilihan dela sendiri. Riba kami ni kan. Jadi mantadi pilihan dela sendiri. Jadi harapat artian nga irid kumarating ito sanan lumambos ta kadi kagud hitid id pelajaran tentang hari Kamis Raja Damai kad hitid itajo ko malayo daw gulian ko kagud hitid tambinay Adrian mereka pelembuso. Patahadan kumali medorito liati pemboros ako na konsiko kumali formasi itu menanak di peluang itin po Kamis nga tajuk ng polisi nga Raja Kauludan ataupun Raja Damai kan Melayu. Itin po hara ayat hilad Yesaya 60 ayat 17. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tina ayat do Yohane Raja Damai, Yohane Raja di Kauludan. Kada kono wagi do mentadho kah. Nanti mungkin yatin nanti ponhuan kinaharingan kumadiati. Kita toko no po hitid Kamis tinga hilon no po nabuatan hilon perjanjian lama minoboros do rumikot aku do kayu sebagai do Raja Kauludan kadi kenaringan kumadi ciptaan itu di seluruh penggunaan hilad perjanjian lama hilad Yesaya okon ko rumikot aku memusuh di ciptaanku nga moge mikot aku do manhak di kegembiraan ataupun kesenangan di kehidupan. Kepastian di hati. Mebal di wake di mengalir ataupun ya mengalir kad Melayu. Asonong napoy panahon di kehidupan. Akon ko ikacau bilau. Itinat kayo mondo Raja Damai. Seru to ko di cerita di Nabi Elisa paingkuroy siod pinapakan di kon ko pinatay di siya askar Arom ay Syria ka Arom kahit ladla kitab kay nan siyo ino pay kinaringan ngam nan siyo binolowi siya askar di ko di Arom pinapanaw ni rubah hilod kawasan di Israel nobolom korikat hilom main lagi kita kagi mata minoboros di Raja Israel untuk di mantok percaya lah kada kan di Raja Elsa pakano pas makan polio iri kayo mondo iri na tujuan kena ringan di kon ko ikaganasan ni manis ya kadamayan tu iri na kape pontong kena ringan kumadiati tujuan paliti peperangan itu nga kon ko kemusnahan ngai kadamayan kauladan kad Raja do kauladan kai kadamayan kad Melayu jadi itina pot iri nai nukod hilat Kamis tu menuhu ikan haringan tumanod di kawayo-wayo nisya ikaposyon nisya mangigit raja kadamayan kumadi tulun ni ko tutun nisya ataupun ni tumanod di kaposyon ni kinaringan irina konsiko pagulian kumadi mendorong terjadi. Konsiko tambinay Adrian kita akan napagkamay ni siya tinga inapahit kinaringan nga Raja Kauludan ka kami na po nga sigampatan na pakapyo nga alipiat magisasangod di may kalinaritan ngayon nga kasigampatan na pakapyo nga Kauludan ka jadi mantadit panambarasan ni tambinay Adrian na impupusan nitit
tuluh-tuluh da penambarasan na kita daw manta kadi puhuo ka no rang kumo kadat kaubasan na mabarait manta kadi puhuo nunuh kag kinamayan dit mantad pa dit di elda joniham tinediham pakinuan ko kago di cigo ponih dat papalambos dat kapamuhuan dan nunuh kapiha kamayan dit penambarasan ta mereka patilambos sa cigo. Bah, terima kasih menderita Helda Lasaya. Adi barot limo ot anu dito ko dit ngavit nongo barajal dito ko diyan no ikumeso ina po kinoringan iri ituhan iri no biliw hakim imongulud kinoringan no biliw menongsiyo pahlawan dit anak ko ahampan no beti nga donot pangaritan o timbang ko onong adil na ngavi it sangod it rumpak kiri itong pangahukuman ni kinoringan okon ko gama det karato di kinoringan nga gama dit kino susyo daw it kino odilo daw it ahampan ni gama daw ino po dosa kinoringan nga amu kopi imbang idosa amu kenso mokid sid kinoringan na terpaksa sila ihukuman mungkin koboros toko dot ay mad araati na gama kinoringan to sampai dot varo mumunso nga sid pamagunan toko diyan no manapanal ka araati tulun ong mamatay varo sampai dot hukuman no mandatory ka pangaritan no mamatay na ila pa kato kinoringan iti it hakim biliw dit manapanal ko ahampan kumoduvo ino po it sangod dit kinoringan irumpak kinoringan iri nga iso dot sangod rohani kasiti dot okon ong emot dito ko madbay ko kekejaman kay kinaraato sila nga ang topot do banal isoot perang kosmik it rumpak dit anak ka agazo sangod da tagazo antara dit avantang ito topot ita taraat na sino diri dot emot to ko itipuin ko tolu dot it nunu it gama di kinoringan diri sirid tulun na kanaan berdasarkan dot yag ko sirino it panabanal ko no timbang di kinoringan dot porotuon ni hukum irino sendot di tulun kanaan ong ito ko diyan no kadang to ko pulingan dot ino po kinoringan nga minanahak dito ko riniba dot iso ot vazaw no pwede nga ilon na ritan at kebebasan vazaw dot memilih isay suhuton dito ko nga mungkin varo vazaw o bebas to ko memilih nga ino po hukuman diri tetap rumikot ong ato ko sumuhut dot nunu ito topot na iriniba tinahakan do vazaw memilih nga ihukuman amu magidu mantad siri dosa na it paling kompusan siti tomodon tantu no di kinoringan emot dito ko dot varo it sangod iperang diri varet rumpak diri varo opunso nga tomodon tantu no di kinoringan ino dit andus di mana-mana ko andus it nolud tantu it pemugunan nga sitid pemugunan to ko di dino elan dito ko dot ino amo sendot to ko sitid pemugunan to ko di dino na yakin nakajanji sitid Alkitab ino patingudan dito ko nga ivazaw mantad di Mesias to ko it retan di saudara Adrian di na raja damay ka iri paling ingudan to ko it andus it asamod ivazaw dit amuno ompus ipenlaid na iri no tingudan to ko ikarajaan sorga sombo ikinoringan to ko siri minud dito ko di dino polion ko bago kumadi mo dito to ko Helda Lasaya konsapatan. Ba, konsapatan, sigo po ni. Memang pentalang banalat penjelasan di sigo po ni. Asa na barasan ko. Jadi, konsiko kumadating iti saran, kumadi mangkinangaw, at paguluin dad, impupusan dah iti, harat idahad pangimpupusin dah, dat papasan dat iti pelajaran tako. At kaysa na po nga, ina pa kinarahingan nga isyo na hit kikuasa kapiyo ka, berdaulat ka, no?
to isyana hit mga sumapam mangala datay sana ni pisangadan di salam dat kawewaan dat kapasyan na tulun isyana gi kaguhat mangimpupus dat nunuhit tujuan no. Jadi mangimpupus dat tujuan da kinarhingan papatulid kago di kabenaran sumap di karatan. Jadi kali naraitin o di karatan diti kalimpupuson na po nga inapay kinarhingan nga isya na papaturidang kapya di kabenaran ka. Na kadua no pisangadan na po hilad alkitab iti nga papakitad pisapan dat secara pasampuro. Pisapan dat karatan am kasanangan kinarhingan am kinarhingan am irogon. Jadi inapay pisapan dat antara kasanangan arat kinarhingan am irogon di nga akitad hilad pisangadan hilad kanaan. Akit irih nagi kago kadawat pisangadan dat salam dat kapasyan takadti. Jadi akan ka misangadad tulun dat dangal ka nununga misangad dat isalam da kapasyan. Jadi kalimpupusan na pa nga tamodan na pagkinarhingan datid kalimpupusan kapiyo nga miyagalin na boras ng binaidriantin uti kauludan dat patilambos. Aysa na di pigagutan, aysa tarwal, aysa tarat nga aulud dat patilambos sangirad ay sana ni pisangadan nga ay pupusan ay sana ni karwalan kay garitan nga ay pupusan na inapadit pamarintaan na karajaan na kinarhingan di nga kay impaw kapyod hiti pamagunan dit na iwagwan ka. Jadi ila nalat tansih kapyod tit panambarasan takad buat tat itit panambarasan takad tit minggu bay no at harap dat ay sana nit makinangaw nga at naratian da kayo ri. Haran na po ta ako naratian nga mandag tulisan hilag komenam malandahay sumimbarin dat salam dat kasalimbahan dat so iti. Jadi bagi na po dit bayno nagid mantang ditit kasalimbahan diti ham kada lihuay dagyandad like kanang giris no subscribe ko diti manda ko sisa ka na po manda ko share kanang girisat iti video supaya gumo kago tulun dat kadapat at mintang diti kasalimbahan dahay diti. Jadi itinatit kayong pupusan diti kasalimbahan diti ham Tuhan memberkati dating iten sanan kinon ko dihi Elder Jonid at mga limpupusitit mempat sambayang dati. Karena tumukom sambayang. Kinaingan tama surga, terima kasih dahay kumadya, terima kasih dahay di Lisino, dan minunudok dahay untuk mengenal dia lebih teralam lagi. Salam kepastian dahay bahwa ya not isodat Tuhan isoda hakim memilah menyelesai menunapot pertentangan di halam haro di salam dat kepastian dahay pasti ini kuasa rogon dat mengganggu dahay salam dat kepastian diti nga ilongon Tuhan itu kuat in mampu de papadamay na ginawa dahay, papadamay ke pemikiran dahay supaya senantiasa dahay dapat kemenangan demanta di longon nuhit berkuasa temot. Terima kasih pimbarasan dahay tit gumu temot berkat dat nanu dahay manta diti gumu temot nanu dahay dat pelajaran dat perbincangan diti. Terima kasih dia Tuhan ngaiti pasrahan dahay kami salam dan juru selamat Yesus Kristus. Amin. Amin. Pon sikaw ngay bayan na po ti hiti ahead gereja Labuaya arahian ko na po rumika titit pamasi media may dinag gereja da kayo may dagya retad hilad komen hilad seriba at gereja da kayo at karahianan da kayo rumika titit crew dat pamasi media anuan dahay masad rumika tinag gereja da kayo papaharad rakaman dahin na gereja mantaditi o gumu kago kailadtit kasalimbahan diti milah takakagod magi piduo hiti boras da kinaringan. Jadi kadalihuay mana po boras da hilag komen hilag seriba.
Pamasi Media, mamagampot pamagunan.